नमस्कार भाई मैंने और ग्रीन पुरे को आपको स्वागत करमी मो ना साध मुंडा आप देखुन जेहेतु ओडार चाषी भाई जेहेतु केउझर आज जेहेतु जस्ट आपको देखेबी आमर जो पुटल जी आमर पुटल जो आसूची जेहेतु कषि वर्तमान सुधा आमर वर्षा भी लगी रही आप जानते जेहेतु आ वर्षा लगी रही मोर भी पानी सेमती किसी अल्प अल्प अच्छी गोटे गोटे जगार आउ पूरा नाली भी सब पानी माने वर्षा है माने निहाती पानी तो जमी रही बाकी रहा आमर जो पुटल बर्तमान जो कषि आसो बर्तमान माने पाचिबा कथा नुह मुझे बुझीपार जेहेतु पाचुची कहीं फल निहाती तार रोग बाग आज जेहेतु देखा आउ जाना केमी किसी जाना जेहेतु नुआ चाषी जी भी आमर कल भी करते मत जेहेतु नुआ चाषी भाई मैंने जी भी देखिए मोर पानी अच्छे भाई मैंने माने पानी भी मोर रोचे कहवा गले सब पानी भी माने वर्षा है माने तो निहाती रही पानी किसी समय कम से कम अध घंटे घंटे निहाती पानी रहा पानी ना मोर देख पारे आउ किसी पत्र भी हलदिया हो जाए मोर जी भी नुआ पत्र आसी बर्तमान भी आउ जस्ट टे हलदिया हो जाए पत्र भी कहीं पानी जमा रहा माने तो निहाती पत्र हलदिया हबार चान्सेस थाए अधिक फल माने कौन कि फल बर्तमान विशेष जी भी आसो सब रहा कथा किंतु गोटे गोटे मोर भी सेमती कटि जाऊँगी आ जस्ट आपको देखेबी जेहेतु आमर जमीक मुझे जस्ट करी आमर कह गले फल माने जस्ट उड़ा मार जोटा कहते उड़ा जोटा आमर मंचा सिस्टम कह गले जोटा बाड़े मारन जोटा तो एटार कौन कि मोर भी देख पारे फल माने ये देखो आप जानते जेहेतु मेडिकल हो कि मेडिसिन गले आपण मैंने तो मेडिसिन गला माने निहाती डॉक्टर तो कहे आप बहुत गुड़ी विष कहे एमती विष कहे भाई आप माने पकईबे एटा बहुत भल हो मो मतरे जदि मो मतरे आप चली ताहने निहाती कौन विष भी मुझे सजेसन करी जस्ट गोटे विष मुझे सजेसन करी से विष ना तो कहबी बट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी निहाती आप से विष जेहेतु आमर कोटा कहले आमर जो माने गुंडी पोक जी आम अगर लगुंट कम से कम गुंडी पोक तो गुंडी पोक कहीं बर्तमान गुंडी पोक लगे बहुत गुड़िए माने आमर जो वर्षा होची तो गुंडी पोक निहाती लगे तो गुंडी पोक लगे माने जो फूल मझिरे देखिए फूल मझिरे किना तो फूल फुटिवा परे जोटा आमर पत्र ना फूल जोटा माने भीतर जो छोट छोट पोक बसंती तो गुंडी पोक बसंती एगुड़ा सब द्वारा ही सब आमर फूल कि फल जोड़ा फल भी बिल्कुल माने पूरा पाचिबार थाई यही सीजन खरा दिन तो आप जानते जेहेतु फल भाई बड़ बड़ हेले जाई पाचे खरा दिन अलग पाचिबा ये बर्तमान अलग पाचिबा गोटे कहीं ये बर्तमान आमर वर्षा सीजन पूरा फुल वर्षा सीजन रे आपड़ टे जस्ट लक्ष्य करेंगे निहाती माने फूल जोड़ा फुटो आपंकर फूल फुटिला जो फूल जो फुटिकी देखिए ता मझिरे निहाती आपंकर गुंडी पोक बसते निहाती आपण जेहेतु कहबे नहीं जा भाई समझे आमर तो पूरा एकदम छाट अच्छी सेमती छाट कि ना समस्ते पूरा नजर करेंगे अगरे पूरा पोक लगी आप देखिए धड़ा 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 पोक हो माने गुंडी पोक जोड़ा देखा हो नहीं आखि तो भल कि नजर करेंगे कहीं आमर भी जी भी बर्तमान सुधा रेट अच्छी आमर पुटल कम से कम चाषी भाई मैंने किसी तार पुटल चाषर कि इनकम बर्तमान इनकम टाइम ही बर्तमान जी भी इनकम मु सजेसन केबे भी करबिनी आपको जेहेतु सार विष कि जेकोसी हरमोन दिंतु कौन जिन मुझे सजेसन करी केवल सजेसन करी आमर गुंडी पोक आप दमन करूँ पतर भी देखिए मूल पत्र टी हलदिया आसो निहाती आपंकर भी से पतर भी गोटे गोटे सिरा निहाती आपंकर हलदिया आसो युवा सब नजर करके आप निहाती चलने को पड़ो ना भाई पुटल गोटे भी कम से कम 100 रु गोटे पुटल पाइबे आप भल पाइबे 100 रु गोटे पुटल जहाँ मुझे देखिली जी आपको देखा जी भी ये सब केवल गुंडी पोक जो फूल फुट आप सकाले भी देखिए सकाल टे नजर करेंगे निहाती फूल बसुँच आपंकर पोक हो जेकोसी गुंडी पोक हो गुंडी पोक निहाती बसवे आप जानते जेहेतु वर्षा यहाँ वर्षा माने वर्षा सीजन भाई मैंने वर्षा सीजन कौन कि आमर पुटल के पाचिबा कथा नुह आप जानते किंतु मु यही कथा मु जस्ट आपको कहवाई जेहेतु या पूर्वर तो वर्षा हवा पूर्व आप जेहेतु गुंडी पोक निहाती व्यवहार करने चेष्टा करेंगे गुंडी पोक मुझे सजेसन देती जेहेतु डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दीची लिंक नुह तो सर आपंकर जो ना भी देती आप पढ़ी ने किसी असुविधा नहीं आ जस्ट स्क्रीन भी दे दूँ गोटे गोटे आपको
କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ନିହାତି ମାରିବେ, କୌଣସି ବିଷ ମାରିବେନି, କୌଣସି ଆଉ ଯଦି ମାରୁଛନ୍ତି ହରମୋନ୍ ପାରୁଛନ୍ତି ହରମୋନ୍ ଟିକେ ମାରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିହାତି ଗଛ ଭଲ ସିଜନ୍ ଯାହା ଆସିବ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ମୁଁ ବି ଡକ୍ଟର କତିକି ବି ଯାଇଥିଲି ଭାଇମାନେ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସଜେସନ୍ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ତ ପାରି ହେବନି, ଯେତିକି ବି ନୂଆ ଚାଷୀ ଚାହେ ପୁରୁଣା ଚାଷୀ ହଉ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାଉ, ଚାହେ ପୋଟଳ ନ ଇନକମ୍ କରିଥାଉ, ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପକେଇବିନି। ଆପଣ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଏଇଠି ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଭଲିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଫଳ ଭାଇ ସମୁଦାୟ ମୋର ବି ସେମିତି ହେଇଛି, ଅଗର ଯେତିକି ଫଳ ଆସିଛି ମୋର ବି ସେମିତି ସମୁଦାୟ ପାଚିଛି। ଆଉ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ ଏସବୁ, ନହେଲେ କୌଣସି ବିଷ ସାର କୌଣସି ଏଇନା ତ ସାର ପାଇଁ ବି କହିବେ, ସାର ପାଇଁ ନହେଲେ ବି ସାରର ତାର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଗୋଟେ ଆସିଛି ପତ୍ର ପକାଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ବିଲକୁଲ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଲକୁଲ। ଆଉ ନିହାତି ଦେଖିବେ କେବଳ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ ପକାଇବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପକାଇବେନି। ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଡ଼ା ପୋକ ଯେଉଁଟା ଏମିତି ଚାଲନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି, ଏମିତି ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଚାଲିବେ ଦେଖିବେ ଅଗକୁ ପୁରା କାଟନ୍ତି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା କେବଳ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ପକାଇବେ, ନହେଲେ କୌଣସି ତା ବିଷୟରେ ମାନେ ତା ପୋଟଳ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଷ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତିକି ବି ମୋର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆସନ୍ତି ଆପଣ ବି ନଜର କରିବେ, ନିହାତି ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ନିହାତି ପୋଟଳ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ତା ପଛକୁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ବି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପୋଟଳ ପାଚି ଯାଉଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଏଇ କାମ ସବୁ କରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଆପଣଙ୍କର। ଯଦିও କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ ଭାଇମାନେ। ଆଉ ପୋଟଳ ବଢ଼େଇବେ କେମିତି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲଟିଏ ସକାଳିଆ ନଜର ନିହାତି କରିବେ, ନିହାତି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆପଣଙ୍କର ବସିଥିବ। ତ ଚାଲ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣମାନେ ବି ଯେମିତି ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ ଯେମିତି ପାଇପାରିବେ ଯେକୌଣସି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସଚେତନ ଏତିକି ଦେବି, ଟିକେ ନଜର କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ନଜର କରିବେ। ଆଉ ଫୁଲ ସକାଳେ ଟିକେ ନଜର କରିବେ ନିହାତି, ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ବେଳେ। ଆଉ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ସବୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ତ ଚାଲ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ନୂଆ ଆସିଥାନି ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଯାହା କହିବ କେବେ ବି ଶୁଣିବେନି ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେୟା ଶୁଣିବେ ଭାଇ, ସେୟା ମାନେ ଶୁଣିବେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ, ମୋର ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଅଛି। ଯେତିକି ବି ମୁଁ ଦେଖିଲିନି, ମୁଁ ବି ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି ୟା ବିଷୟରେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାଷୀ ଭାଇ ବି କଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ମୋତେ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପକାଇବିନି, କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ପକାଇବେନି, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବେନି। ପୁରା ଜିରୋ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ପୋଟଳ କେମିତି ରହିବ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିନେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ କମ୍ ପଇସା ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଆଉ ବୋଡ଼ା ପୋକ ଯେଉଁଟା ଚାଲନ୍ତି ଏମିତି କରିକି, ତ ବୋଡ଼ା ପୋକ ପାଇଁ ନିହାତି ପକାଇବେ ଆପଣ। ତ ଚାଲ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ନୂଆ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ଆସନ୍ତି ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲ, ଏଇଠି ରହୁଛି, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।